Kang. Kenaon Kang? Tempoan duren. Duren di tempoan Kang. Bun Itu jual. oh jual ke mana Kang? Duren Arek dijual ke Eropa. Merek hargana mahal. Dia duren pentil. Duren tinggali. Oh, loba nih Kang. Oh, duren pentil. Dia laku keras. Ubar batu. ubar batu Kang. Mati Kang. Iya, duren pentil mah ubar batu. Tinggal kalian perapia, masukkan ke genggerong. Tarik ke handap. Dahakna keluar. Ah, dasar jelema edan.